forces. Okay, forces. Okay, so what is forces? Force itu apa? Okay, so force. Okay, force is something. Okay, something yang can change the motion of the object. Okay, force is something that can change the motion of a object. Tak payah salin dulu ya, korang fahamkan dulu. Miss nak you understand first. Okay, so force is something that can change a motion, and the unit untuk force is, okay, unit dia adalah, unit for force is Newton. And ingat balik, force is a vector quantity. Okay, apa itu vector quantity? Anyone? What is a vector quantity? Quantity. Magnitude and direction. Alright, okay, very good. So dia ada magnitude and also dia ada direction. So bila kita kata dia ada direction, so we have to consider lah, kalau force tu ke bawah, force itu adalah negatif. Kalau force tu ke kiri, force tu adalah negatif. Kalau dia ke kanan dan ke atas, then it's positive. So you have to consider its direction and also magnitude dia adalah nilai lah. So kita boleh cari nilai untuk force itu. Okay, so what is force? Force is something that can change the motion of an object. Okay, contohnya sesuatu benda tengah bergerak. Okay, contohnya kereta tengah bergerak. Dengan adanya force, kita boleh stop that car. Okay, dengan adanya force. Okay, so sama juga contohnya kereta yang tak bergerak. So bila kita start engine tu akan memberi external force. So, external force tu yang akan menggerakkan kereta itu. Okay, so force is something that can change a motion daripada stop kepada rest, daripada rest kepada accelerating. So it can change the motion. And it's a vector quantity and unit untuk force is Newton ataupun capital N. Okay, 1 minute untuk salin very quickly. Make your own short notes. Okay, Miss teruskan. Okay, untuk your syllabus, awak kena tahu 5 force ni sahaja. Okay, there is 5 forces that you need to know for your syllabus. The first one is weight. Okay, the first one is weight. The second one is normal force. Ataupun nama lain untuk normal force adalah reaction force. Reaction force. Okay, lepas tu the third one is tension. The fourth one is friction. And the fifth one is external force. Okay, so for your syllabus, awak kena tahu 5 force ini sahaja. Okay, so now Miss akan masuk each force ni dengan detail lah. Okay, what is weight? Okay, weight. Weight is a force. Okay, weight is a force due to its gravitational force. Okay, disebabkan kita ada dekat muka bumi ni, so weight kita berdasarkan our gravity dekat sini. So kalau your weight dekat Earth and your weight dekat Moon, it will be different. Okay, your weight dekat Earth and your also weight dekat Moon will be different. Sebab weight is due to, okay, weight is due to gravitational force. Okay, weight is due to gravitational force. Okay, so it depends where you are. Kalau you dekat Mars, gravitational force you akan lain. So your weight akan lain. Okay, your weight akan lain. So weight is due to gravitational force and weight is always, direction dia is always downwards. Okay, they're always downwards. So it's due to gravitational force and it's always downwards. And kita ada equation untuk weight. Equation untuk weight adalah W equals to mg. Di mana W is our weight. Okay, M is the mass. And G is our gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration. So maksudnya, kalau dekat Earth, G kita adalah 9.81. So kita boleh gunalah 9.81. Contoh kalau dekat Mars
Dekat Mars maybe contoh GU adalah 4 point something. So dia akan jadi lain. So nilai G ni adalah based on where you are. Tapi untuk case U of course sentiasa dekat lah. So for our case it will always be 9.81. Okay, 9.81 ni kita akan biarkan dia sebagai positif. Tetapi bila kita tulis equation W equals to mg, okay, bila kita resolve nanti mg ni terus akan jadi negatif mg. Okay, dia terus akan jadi negatif mg. So G tu kita akan letak 9.81. Okay, and bila kita lukis weight, remember weight is always downwards. Okay, weight is always downwards. Sebab gravity kita downwards, so weight kita pun is always downwards. Tak kisah dia atas slope ke, dia atas meja yang macam mana pun, di atas Ferris wheel ke, dekat mana-mana, weight akan sentiasa ke bawah. Okay, so weight is due to the gravitational force. Okay, weight ni is a type of force. Force ni wujud disebabkan oleh gravitational force. And weight is always downwards. And the equation is W equals to mg. So unit untuk weight is also Newton. Okay, 1 minute very quickly untuk you make your notes. Sambil awak make your notes tu, explain balik to yourself. Macam mana Miss explain to you, explain balik to yourself. Okay, boleh Miss teruskan? Or you need more time? Boleh Miss teruskan? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Miss teruskan. Okay, next one is a normal force ataupun reaction force. Okay, normal force ataupun reaction force. So normal force dan reaction force ni, okay, nama lain dia lah normal force ataupun reaction force. Tapi yang syllabus kita akan always guna normal. Dan kita akan guna dia sebagai N. Kita akan represent dia sebagai N, normal force. And normal force is always, okay, direction dia is always 90 degrees, okay, 90 degree, okay, always 90 degree to the surface. To the surface. So normal force ni dia akan ada bila kita ada surface. Bila satu objek itu di atas surface, dia akan ada normal force. Okay, maksudnya bila we have a surface, okay, when we have a surface dan kita letak sesuatu kat atas surface tu, sebab itulah benda tu tak jatuh sebab ada normal force yang menahan dia. Okay, cuba bayangkan phone awak letak di atas meja. Dia tak jatuh kan? Tapi kalau dia tak ada meja tu dan awak lepaskan dia, dia akan jatuh. Sebab tak ada normal force ataupun reaction force tu untuk support weight dia. So dia akan jatuh. Okay, so normal force direction dia is always 90 degrees to the surface. Jadinya kita akan lukis contoh surface kita macam ni. So normal force kita is always 90 degrees to our surface. Okay, so this is our normal force. Kalau surface kita condong macam ni, normal force kita pun masih akan 90 degree. So this will be our normal force. Kalau surface kita ke atas, okay, kalau surface kita ke atas, objek tu ke atas surface. So normal force akan always 90 degrees to the surface. Okay, so if you see, normal force 90 degrees to the surface. Kat sini pun sama, 90 degrees to the surface, and here pun sama juga. So normal force is always 90 degrees to the surface. So you kena labelkan dia lah sebagai N. Okay, so normal force, ingat kat mana ada surface, dia always 90 degree. So kalau surface you is not straight, surface you is slanted, your normal force will also be slanted. Mengikut surface itu. Dia lain dengan weight. Kalau weight tadi dia always ke bawah. Tak kisahlah surface awak macam mana pun, weight akan always straight downwards. Tetapi normal force akan ikut kat surface kita. And dia akan always 90 degree to our surface. Okay, 1 minute untuk buat nota.
Kalau Miss laju sangat bagi tahu Okay, Miss teruskan. Okay, Miss teruskan. Next one is tension. Okay, tension. Kita akan ada tension. Okay, kita akan ada tension bila ada string or rope. Okay, the moment ada string and rope, akan ada tension dekat dalam string ataupun that rope. Okay, bila you nampak je perkataan string ataupun you nampak perkataan rope dalam your soalan nanti, that means you have to automatically know that akan ada tension. Sama juga kalau you nampak gambar ada string ataupun rope, that you akan tahulah force tension tu akan ada. Okay, and what's the direction of the tension? Tension is always directed away. Okay, it's always directed away from the object. Okay, tension is always directed away from the object. So contoh kita ada something yang tergantung dekat sini. Okay, your tension will be upwards. Okay, your tension akan ke atas. Dia akan always away from the object. Kalau dia ke atas surface ni pula, tension you akan ke kanan. So tension is always directed away from the object and tension is always in the string or in the rope. Okay, 1 minute untuk tension, salin dulu. Okay, so far okay tak? Tekan 1 untuk okay, tekan 2 untuk tidak okay. Okay, so that's for tension. Okay, kita teruskan next one untuk friction pula. Okay, friction. What is friction? Friction is a force. Okay, friction is a force that will resist. Okay, friction is a force that will resist. Dia akan menghalang. Okay, dia akan resist the motion of a body. Okay, so dia akan resist motion of a body. Contoh objek itu tidak bergerak. Friction akan resist dia untuk bergerak. Okay, contoh objek itu sudah bergerak, friction itu akan resist dia untuk bergerak dengan lebih laju. So resist, dia akan menghalang motion of a body. A body ni maksudnya tak kisahlah objek kita ke apa ke, dia akan resist, dia akan menghalang motion. So untuk kita kena pasti di manakah direction of friction, okay, untuk kita kena pasti di manakah direction of friction, dia akan always opposite. Okay, dia akan always opposite dengan dia akan always opposite with our motion. Okay, opposite with motion. So contoh ada kereta yang bergerak ke kanan. Okay, force dia bergerak ke kanan. So automatically kita akan tahu friction you akan bergerak ke kiri. Okay, so friction adalah always opposite direction dengan motion. Sama juga kalau kita ada slope. Contoh kita ada slope macam ni, kita ada kotak. Kalau kita lepaskan kotak ni akan ke mana? Kotak ni akan ke bawah, betul tak? Dia akan ke bawah. Therefore, friction you akan menghalang dia ke bawah. So, friction you akan ke atas. Okay, so friction will always resist the motion of the body. And dia akan always opposite direction dengan motion kita. Okay, friction dia unik sikit. Friction ada dua. There is two types of friction. Okay, there is two types of friction. The first one is static friction. Okay, the first one is static friction. And the second one is kinetic friction. Okay, static friction and kinetic friction. Untuk static friction, dia ibarat, okay, bayangkan something kat atas meja awak sekarang.
Okay, anything, look at something atas meja awak sekarang. Contohlah phone awak. Okay, your phone is on the table. Okay, mula-mula bila kita tolak dia dengan force yang sangat kecil, dia masih tak bergerak. Okay, so yang menghalang dia bergerak adalah static friction. Tetapi the moment kita tolak dia dengan force yang besar dan dia mula bergerak, friction kita akan menjadi kinetic friction. Again, Miss ulang balik. Okay, ambil phone awak letak atas meja. Okay, sekarang awak tolak dengan force yang sangat kecil. Okay, force yang sangat kecil. So bila awak tolak dia, phone awak tak bergerak. So apa yang menghalang dia bergerak adalah static friction itu. Okay, static friction will be in the opposite direction. Kalau awak tolak phone awak ke kanan, static friction tu akan ke kiri. Okay, so dia akan menghalang phone awak daripada bergerak. Tetapi sekarang kita increasekan, kita bagi force yang lebih kuat. Kita tolak dia dengan lebih kuat. Dan phone awak pun mula bergerak. So bila dia mula bergerak, yang masih menghalang dia adalah kinetic friction. So dia masih bergerak, cuma force yang kita bagi tu lebih besar daripada static friction kita. So dia akan menjadi kinetic friction. So bila dia menjadi kinetic friction, objek kita dah bergerak. Okay, objek kita dah bergerak. So dia akan cuba untuk menghalang objek kita bergerak dengan lebih laju. Okay, so static friction is something bila kita bagi force kat dia, when we apply a force to it and it does not move. Okay, that means force yang kita apply tu is still smaller than the static friction. Okay, tetapi when we apply a force bigger than the static friction, the object starts to move. And when the object starts to move, friction yang akan menghalang dia adalah kinetic friction. So conclusion dia adalah static friction when there is no motion. Okay, bila tak ada gerakan. So when there is no motion and bila velocity kita equals to 0. Kinetic friction bila objek kita in motion. So maksudnya dia ada velocity. Okay, maksudnya dia ada velocity. Okay, so that is static and kinetic friction. Ingat je, static friction bila objek tu tak bergerak, and kinetic friction is bila objek tu mula bergerak. Okay, dan dia ada equation dia. Fs is static friction equals to mu s n. Okay, n ni adalah normal force kita tadi. Mu s ni adalah coefficient of static friction and Fs adalah static friction. Sama juga dengan kinetic, dia adalah Fk equals to mu k n. Okay, di mana Fs, okay again Fs is static friction. Mu s, okay, mu s is coefficient of static friction. So dia adalah nilai yang tetap, it's a constant value. Okay, mu s is a constant value, so coefficient of static friction. Okay, yang ini pun sama juga, Fk is kinetic friction. Okay, kinetic friction. Mu k is coefficient of kinetic friction. Okay, static friction, coefficient of static friction. N ni adalah normal force lah. N is normal force kita. So N is our normal force. Fs is static friction, Fk is kinetic friction. Coefficient ni adalah nilai. Okay, dia adalah nilai. Contohnya kita letak dua objek yang sama ke atas meja and objek yang sama ke atas sandpaper. So sandpaper lebih kasar, betul tak? So dia punya mu s dia akan jadi lebih tinggi. So coefficient of static friction ni dia menunjukkan betapa kasar surface itu. Okay, betapa kasar surface itu, and bila surface kita lebih kasar, dia punya friction pun akan lebih banyak lah. Okay, so that is static friction and kinetic friction. Okay, force yang terakhir adalah external force. Okay, force yang terakhir adalah external force. Kita akan guna simbol F besar. Okay, kita akan guna simbol F besar. Kalau friction tadi adalah F kecil friction tadi adalah F kecil, this one adalah F besar. Okay, so external force, nama pun external force. External force adalah force from the outside. Forces from the
outside. Apa maksud outside? Maksudnya bukan sistem itu, bukan disebab surface, bukan disebab weight dia, tetapi disebabkan oleh external forces from the outside. Kita lah tu, kita yang pergi tolak dia lah, kita yang pergi tarik dia lah. So that is external force. Okay, external force are forces from the outside of the system. Contohnya kita tolak, so contohnya macam budak ni dia tengah tolak. So example of external force is push and pull. Okay, so dia bukan sebab weight dia, bukan sebab surface dia, bukan sebab ada rope, tetapi dia sebab oleh benda luar. Okay, disebabkan oleh external force. Untuk kereta pun sama juga. Macam mana kereta boleh bergerak? Sebab engine tu. Okay, so engine tu yang memberi external force kepada kereta kita untuk bergerak. So external force is forces from the outside, daripada luar daripada sistem itu. So it's push and pull. Okay, maksudnya bila orang kata dia push and dia pull, that is external force. Automatically itu adalah F besar kita. Okay, salin. Okay, Miss teruskan Miss teruskan, boleh? Alright, okay. So dengan itu, inilah 5 force yang awak kena tahu. So bila awak diberi situation, okay, when you are given a situation, you have to identify. You have to identify from 5 force ni, which force is present in that situation. Okay, so awak kena pastilah bila dia ada weight, bila dia ada tension, bila dia ada external force. So you have to identify, awak yang kena cari force apa yang ada. Okay, so kita akan pergi to the next learning outcome. Kalau your first learning outcome tadi is identify forces acting on a body in different situation. So your next learning outcome is sketch free body diagram. Free body diagram adalah nama pun free body. Maksudnya benda itu kita tak lukis. Kita tak lukis benda tu, kita hanya lukis forces ke atas benda itu. Okay, contoh Okay, contoh Miss buat yang ini. Okay, sekarang ada budak ni, dia tengah tolak kotak ini. So force apa yang ada kat kotak ni? So kita tahu kotak ni akan ada weight. Okay, weight dia ke bawah and dia mestilah ke atas surface, dia mestilah ke atas jalan something kan. So dia akan ada normal ke atas. Okay, and also sebab dia tengah tolak, dia akan ada external force keluar. Okay, and most probably surface tu ada friction dan external force kita akan opposite dengan friction ke kiri. Okay, so kita ada 4 forces ini. So yang ini kita lukis ke atas objek tu, tapi free body diagram, okay, free body diagram is when kita assume objek tu sebagai satu point sahaja. Okay, we assume the object is a point. So kita akan lukis dia sebagai satu point. Okay, kotak tu dah menjadi satu point sahaja. And then dia kata next one is draw all forces acting on the object. So kita kena lukislah semua force acting on the object. So kita tahu force kita kita ada weight. Okay, kita ada normal. Okay, and kita ada force, external force kita. Kejap ya. Kita ada external force and also we have friction. Okay, so these are the 4 forces acting on the object. So yang ini, this one, this is our free body diagram. So kita lukis tanpa objek itu, kita hanya lukis objek itu sahaja. Tapi ada rule rule dia adalah all arrows representing the force must come out from the center. Okay, maksudnya ini center kita. Okay, maksudnya ini center kita kan, semua force kena keluar. Kita tak boleh lukis force masuk macam ni, salah. Semua force kena keluar. Sama juga macam hari tu kita belajar vector. All the force must come out from the center. Dia tak boleh masuk ke dalam. Okay.
So that is how you draw a free body diagram. Okay, boleh tak? So far okay? Okay. Okay. Okay, boleh Miss teruskan? Boleh. Boleh, okay Miss teruskan. So example satu Miss buat dululah a few of it, lepas tu awak buat pula. Okay, for this one is I. Okay, a book is rest on top of the tabletop. So sekarang awak kena pasti ada force apa yang acting on the book. Okay, ada force apa yang acting on the book. So kita tahu kita akan lukis dia sebagai free body diagram. So kita akan lukis titik. Titik ni represent the book lah. So dia mesti ada weight ke bawah. Okay, dia mesti ada weight ke bawah. And dia atas meja. So bila dia adalah di atas meja, kita akan ada normal force ke atas. Bila awak lukis free body diagram, make sure you guna pembaris. Okay, make sure you guna pembaris. And lagi satu, awak tak boleh sesuka hati tau. Tiba-tiba weight awak ni pendek macam ni je. Tapi normal awak panjang. Cannot. Sebab length of the arrow tu menunjukkan length of the force. So sebaik-baiknya kita lukis length yang sama. Okay, kita lukis length yang sama. Maksudnya panjang arrow ni biar dia sama. Jangan tiba-tiba weight ni pendek je. Lepas tu tiba-tiba yang normal ni panjang. Cannot, it has to be the same. Okay, lepas tu objek tu buku ni atas meja dan dia tak bergerak. Tak ada external force, tak ada tension sebab tak ada rope. And kalau dia tak bergerak, kita assume dia tak ada apa-apalah, dia tak ada apa-apa. So this will be the free body diagram untuk buku ini. Okay, so this is the first free body diagram. Yang kedua, okay Miss lukis Miss buat untuk yang kedua pula. Yang kedua adalah kereta yang sedang bergerak. Okay, so kereta yang sedang bergerak mesti kita jadikan dia sebagai point. Dia akan ada weight downwards. Okay, weight downwards dan dia di atas surface atau di atas jalan. So mesti dia akan ada normal. Singit dah. Korang jangan ikut misalnya, make sure jangan freehand drawing, guna pembaris. Normal ke atas. Okay, dan kereta ini bergerak. So mesti akan ada external force, engine dia yang membawa dia ke hadapan. So this one is our external force, F besar. Sebab kereta kita bergerak ke kiri, so friction kita akan ke kanan. Kejap ya. Friction kita akan ke kanan. So this is our friction. So this is our free body diagram untuk kereta ini. Okay, nak I want you to teruskan buat untuk nombor 3, 4, 5 dan 6. Kita teruskan, try buat dulu. Nanti dah siap dalam chat box, say done, okay? Try buat dulu. Miss, arrow atas simbol tu pun kena tulis juga kan? Arrow atas simbol tu kena tulis sebab this one menunjukkan dia adalah vector quantity. So kita biasakan diri untuk tulis. Okay. Okay, alright. Allahu. Okay, if you're done, don't forget to say done. Sambil tu kan, Miss nak tanya korang, Miss baru dapat tahu
Miss ada khusus the whole next week. Maksudnya 23 sampailah Jumaat, Isnin sampai Jumaat tu. Jadinya, you have two options, sama ada you nak buat kelas malam ataupun you nak video dalam app puzzle. Which one would you prefer? Jawapan anda sila type di dalam ruangan komen kita, ya. Two option So the whole next week Miss ada khusus. From Monday sampai to Friday. Okay, so awak nak video ke awak nak buat kelas malam? Okay, app puzzle. Okay, menarik. Okay, so memang tak nak kelas malam. Tak apa. Miss faham sebab jadual awak pun dah cukup padat. Okay, nanti Miss usahakan untuk buat video. Miss, Yes. adakah kalau air resistant tu apa ni? Hmm. Udara tu dia kira friction ke? Kita tak kira for your syllabus. Air resistance tu kita ignore sahaja. Okay. Okay, so friction untuk awak hanya adalah bila di atas jalan, di atas surface. Di atas apa-apa surface dia ada friction, yang dia akan ada friction. For now, you ignore je air resistance. Untuk syllabus awak tak payah consider air resistance. Okay, nice. Alright. Okay, don't forget to say done if you're done. Ramai dah done ke? Hari ni dah hari Rabu. Okay, most of you are done. Okay, mari kita discuss. Okay, untuk yang ketiga. An egg is free falling. Okay, ada egg free falling. Okay, siapa, kita perlu Miss panggil nama lah. Alia binti Khairil Nazri. Alia ada tak Alia? Alia 1, Alia 2. Okay. Farisha? Ya, saya Miss. Alright, okay. Macam mana free body diagram awak untuk the egg which is free falling? Dia ada force apa? Saya buat weight. Weight sahaja. Saya tahu tu je. Alright, okay. Betul lah. Memang weight sahaja. Yang lain tak ada sebab dia tak ada surface. So dia takkan ada normal force. Dia tak ada rope ke string. So dia takkan ada tension dan dia tak ada external force. Dan dia tak ada friction. So betul lah. So hanya weight sahaja. Okay, very good. Okay, yang keempat. Ada soalan ke? Tak ada, okay. Yang keempat ni lukis kat atas ni lah. Okay, yang keempat, a bag is suspended by one strap. Okay, ada bag suspended by one strap. Daing Ahmad Faris. Daing. Anas Hakimi. Miss, Alright, okay. So macam mana awak lukis free body diagram untuk kes yang keempat ni? saya buat W ke bawah, Okay, weight downwards. Okay, lepas tu? lepas tu and upward. And upwards. Okay. Sekarang dia tak berada di atas surface. Okay, dia tak berada di atas surface tetapi dia pegang ada strap. Dekat dalam strap tu dia adalah rope ataupun string. Strap kita pun kan macam rope ataupun string juga kan. So sebenarnya kita akan ada tension ke atas macam ni. Okay, so your free body diagram should look like this. Boleh tak Anas? Boleh Miss.
Okay, so dia tak ada, bag dia tak berduduk, it's not on a surface. Okay, so weight dia ke bawah dan disebabkan apa yang support weight dia, mesti akan ada satu benda yang support weight dia, kalau tak mesti ada jatuh ke bawah kan. So yang support weight dia adalah yang bag kita punya strap tu. So sebenarnya kita ada tension ke atas. Kenapa tension kita sengit? Sebab dia pegang satu sahaja, dia pegang satu strap sahaja. Okay, so that's why this is our free body diagram untuk case yang keempat. Okay, case yang kelima, a boy sitting on a chair. Mariam? Ya, Miss. Okay, macam mana free body diagram awak? Weight dekat bawah. Okay, weight ke Dekat bawah. Ada normal force. Okay, ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada, okay, very good. So that is your free body diagram untuk yang keempat. Okay, yang kelima pula. Okay, sorry, yang kelima. Yang tadi tu yang kelima. Okay, yang keenam. Yang keenam, a girl is pulling a wagon. Salsabila, macam mana free body diagram awak? Weight ke bawah, Okay, weight ke bawah, alright. normal ke atas, Normal ke atas, okay, good. Okay, lepas tu friction ke kiri, friction. Okay, kita assume kita ada friction sebab dia tak kata. Okay, friction ke kiri. And your force? lepas tu T ke sengit ke atas kanan. Alright, okay, sengit. Awak ambil tension, so dia macam ibarat ada rope lah kan. So dia sengit sikit ke kanan, tension. Alright, okay, very good. Okay, so sebab apa dia jadi tension? Sebab ini ibarat kita punya rope kita. So dekat situ dia akan ada tension. Kalau, okay, kalau tak ada benda ni, maksudnya dia bukan rope ke apa, dia hanya tarik sahaja, then dia akan jadi external force. So you have to check lah sama ada dia adalah tension ataupun dia adalah external force. Okay, so that is untuk yang case yang keenam. Okay, so kita pergi balik, free body diagram dah settle. Okay, so next kita nak tengok static and kinetic friction. Okay, static friction. Okay, again dia highlight balik sebab your learning outcome, ada learning outcome yang baru pula, determine static and kinetic friction. So static friction is a force that exists between two solid surface when they are not moving and at rest. Okay, so static friction, this is a formula tadi Miss kata. And kinetic friction is a force between two moving solid surfaces. So bila dia tengah bergerak, so bila dia bergerak dia adalah kinetic friction. Okay, so that is static and kinetic friction. Okay, so the first one is a block is rest on top of a table. Radiator Najiha, macam mana free diagram awak? Yes, Miss. Macam mana free diagram awak? Upward ada normal force. Okay, upward ada normal force. Okay, lepas tu Downward ada weight. downward ada weight. Alright, okay, very good. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada, alright, okay. Okay, very good. Okay, seterusnya, a block is being pushed to the right across a frictionless table. Frictionless table surface. Nur Atika? Yes. Okay, free body diagram awak macam mana? Ke atas normal. Ke atas ada normal. Miss lukis pendek sikit sebab macam tak cukup ruang You guys should be cukup je kat ruang. Okay, teruskan. Ke bawah weight. Ke bawah adalah weight. Alright, okay. So ke kanan ada force. Okay, very good. Lepas tu ada apa-apa lagi tak? Kiri tu ada friction. Okay, tengok Okay, so dia kata frictionless table. So kalau frictionless table, maksudnya table itu, meja itu tak ada friction. Dia surface yang sangat smooth. Okay, so bila dia kata frictionless table ataupun frictionless surface, kita tak ada friction. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, that is for yang kedua. Yang ketiga, a stone is free falling. Nur Suhaiza? Dia ke bawah. Apa yang ke bawah? Weight ke bawah. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada. Tak ada. Okay, very good. Hanya weight ke bawah sahaja. So kita akan ignore resistance lah. Okay, good. Seterusnya, on a shoe. Okay, ada shoe. Hatta, macam mana free body diagram awak? Tension ke atas, Tension ke atas. Alright, okay. Lepas tu, weight ke bawah. weight ke bawah. Ada apa-apa yang lagi? Tak. Tak ada. Okay, very good. So disebabkan orang itu pegang kasut itu dengan tali, so kita akan ada tension ke atas and weight ke bawah. Okay, good.
Okay, next. A block is rest on top of a ceiling. Miss, Ya, ya. kenapa tensionnya ni tak sengit? Sebab dia straight je ke atas. Sebab kita kan ke bawah macam ni kan. Tension kita pun straight sahaja ke atas. Kalau yang case backpack tadi dia pegang sebelah ni je. Faham tak? Nampak tak dia macam sengit sikit sebab dia pegang sebelah. Nampak tak weight awak ke bawah tapi dia tak pegang macam ni, dia pegang sengit sikit. So sebab tu tension kita ke atas, ke sengit sikit. Boleh tak? Faham. Alright. Okay, Misa panggil nama ke belum kan? Okay, yeah, a block is rest on top of a ceiling. Di Viviana? Yes, Miss. Okay, macam mana body diagram awak? W ke bawah, Okay, weight ke bawah, alright. Lagi? N ke atas. Okay, tengok this is your surface. Okay, this is your surface. So, objek kita dekat sini. Okay, so your normal akan ke sini juga. Dia akan 90 degree dengan surface kita. Okay, dia sama case dengan this one. Kejap Miss tunjuk you balik. Yang ini. Nampak tak surface kita ke atas, objek kita kat sini. So normal kita akan 90 degree to our surface. 90 degree in between surface kita and our object tu. So dia tak boleh ke atas lah sebab ke atas tak ada apa-apa objek pun kat situ. So dia kena ke bawah, 90 degree between the surface and our object. Boleh? Boleh tak? Boleh, Miss. Alright, so lukis lagi satu kat sini normal. It's up to you lah yang mana nak lukis panjang sikit ke kecil sikit ke, nak buat same length would be the best lah. Okay, dan normal ke bawah juga. Okay, so remember normal kena 90 degrees dengan surface. Yang lain okay? Boleh kita teruskan? Boleh. Alright, okay, kalau boleh I'll buat the next 5 pula. Dah siap bagi tahu Miss. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buat yang 5 seterusnya. Oh, yang ini kejap Miss buat correction siap-siap Yang ini ada force force 2. Yang ni kan force 1 kan? Force 2 dia tercrop kat situ. So ada force 2 kat situ. Kalau done, don't forget to say done. Miss, Yes. yang stone free fall motion tu kenapa dia tak ada friction kat atas? Sebab yang itu adalah air resistant. Okay, yang itu adalah air resistant. Untuk syllabus you, usually dia akan selalu suruh you ignore air resistance. Okay, air resistance tu dia tak termasuk dalam friction, dia adalah another separate force. Okay, so untuk your syllabus kita memang kita tak sentuh air resistance. So kalau sebetul-betulnya memang ada, tapi for your free body diagram sekarang tak payah, kita lukis weight sahaja. Okay? Okay. Macam mana kita nak lukis free body diagram for the man standing in a moving elevator? Weight bawah Okay, weight bawah, alright. and atas. Okay, normal force kita, sengit dah tak. It's supposed to be straight normal force ke atas. Ada apa-apa force lain? Acceleration. Acceleration, okay, acceleration tu is not a force, tapi if you nak lukis boleh lah, kita boleh lukis kat tepi ni. Okay, so acceleration dia ke atas. But it's not a type of force tau, so it cannot be in the free body diagram. Kalau kat tepi boleh. Anything else? No. Alright, okay, very good. So that's your man standing in and moving elevator. Okay, seterusnya kotak yang ini Nur Arifah. Nur Arifah. Nur Arifah. Yes, Miss. Alright, okay, macam ni kita nak lukis free body diagram. Weight ke bawah. Okay, weight ke bawah, alright. Lagi. Force ke kanan.
Okay, ada satu force ke kanan. Okay, this is F1. Kita label dia sebagai F1. Okay, lagi. Jadi normal tak? Ada Ke mana? ke atas. Alright, okay, normal ke atas. Alright, okay. Lagi ada apa-apa force, external force lagi? Tak ada kot. Ada, kita baru lukis untuk F1. F2 kita tak lukis lagi. F2 ke mana? Sengit. Dia sengit dekat belah bawah ni Remember awak tak boleh lukis kalau awak contoh awak lukis ke dalam macam ni, salah Kalau sesiapa lukis ke dalam macam tu is wrong. Okay, you have to bawa dia keluar. Dia kena keluar from your center. Okay, ada lagi satu yang awak tertinggal. Friction. Yes, friction ke mana? Kiri. Yes, very good. Friction awak ke kiri. Okay, boleh? Boleh Miss. Alright, okay, very good. Okay, so that is untuk yang kedua. Untuk yang ketiga pula, Haziq Azriel. Ya, Miss. Alright, okay, bagaimanakah free body diagram awak? Weight ke bawah. Okay, weight ke bawah. Okay, next. Normal force ke atas. Normal force straight upwards. Okay, next. Lepas tu F1 kiri. F1 ke kiri. Ke kiri terus ke kiri sengit sikit? Ke bawah kiri. Okay, kiri bawah. So dia macam ni kan. So this one is our F. Okay, lagi. Dia tak ada friction. Yes, sebab apa dia tak ada friction? Sebab dia frictionless floor. Okay. Yes, very good. So dia adalah 3 force ini sahaja. Very good. Okay, seterusnya on the block. Kat sini kita ada 2 block Miss labelkan yang M1, yang ni M1, yang ni M2. Okay, so awak kena lukis 2 free body diagram. Satu untuk M1, satu untuk M2. Kenapa kita kena lukis 2 free body diagram? Sebab kita ada 2 objek sekarang. Satu titik tu represent satu objek sahaja. Okay, bila kita jadikan dia satu titik kat sini, dia represent satu objek je. So kalau represent satu titik kat sini, dia represent M1 sahaja. So kena ada lagi satu point untuk represent M2 pula. Okay, bagaimanakah free body diagram kita? Farhana Afika? Saya Miss. Okay, macam mana nak lukis free body diagram dia? Yang weight ke bawah. Okay, weight ke bawah. Alright, next. Lepas tu ada tension ke atas. Ada tension ke atas. Itu sahaja? Okay, cuba awak tengok Untuk sekarang kita tengah lukis untuk M1, betul tak? Okay, tengok. Cuba awak tutup. Awak bayangkan kita tutup yang ni dulu. Okay, yang ni adalah titik kita. Kita ada tension ke atas, betul dah. Weight ke bawah. Tapi ada lagi satu tali kita kat bawah ni. So sebenarnya dia ada another tension which is downwards juga. So ada 2 tension. So yang ni bisa letak sebagai T1. This one is tension yang kedua. Nampak tak kenapa? Sebab again Miss padam balik semua benda. Okay, sekarang kita fokus at this. Fokus yang untuk yang ini. So dia memang ada weight ke bawah. Tapi dia ada rope juga yang attach ke dia belah bawah. Okay, so dia akan ada 2 tension. Satu tension T1, lagi satu tension T2. T2 ni disebabkan oleh dia kena support mass 2 yang kat bawah ni. Okay, and dia masih ada weight dia juga yang ke bawah. Faham tak? Faham Miss. Alright, okay. Yang lain okey tak? Yang lain faham tak? Kenapa ada 2 tension? Faham. Faham Alright, okay. Yang lagi satu? Weight ke bawah. Okay, weight ke bawah. Tension ke atas. Okay, tension yang mana? Tension 2 ataupun tension 1? Tension 1. Tengok Okay, tengok lagi. Okay, yang ni tension 1 ke atas kan? Tadi kita lukis tension 2 ke bawah. Okay, betul tak? Okay, sebab bila kita lukis objek yang ini, tension dia kena keluar daripada objek ni. Tapi bila kita lukis untuk objek ni, tension dia kena keluar daripada objek yang bawah ni pula. Okay, so yang ke atas adalah tension 2 sebenarnya. Again, Miss tunjuk balik. Okay, again So tension 1 tak payah buat lah.
Tension satu tak payah sebab if awak tengok kalau kita fokus dekat objek ni sahaja, dia ada satu rope kat dia sahaja, which is ke atas. Okay, dan yang mana which is tension 2. So sebenarnya dia yang ini akan ke atas, yang ini akan ke bawah. Tension 2 tu. Okay, sebab apa? Sebab tension kena always away from the body kita ataupun away from the object. Okay, faham tak? Faham tak ke tak faham? Faham, Miss. Faham Yang lain okey tak? Yang lain faham tak? Faham. Faham Alright, okay, so that is for the block. Okay, yang seterusnya adalah kita ada dua mass di atas surface without friction. So bagaimana kita punya free body diagram? Siti Nur Syamimi. Ya, Miss. Okay, macam mana free body diagram kita? Untuk MA ada Dia ada dua tau, kejap MA besar, tiba-tiba ada MA kecil pula. Okay, teruskan. Okay, untuk MA besar? MA besar normal ke atas. Okay, normal ke atas, alright. Weight ke bawah. Weight ke bawah, okay. External ke kanan. External. Cik awak tengok, okay, tengok, tak apa, tengok balik Yang ini, dia attach. So bila dia attach, mesti ada rope ataupun string yang attach dia together. Okay, mesti akan ada rope ataupun string yang attach dia together. So this one akan menjadi tension, yes. So akan jadi tension kita. Ada external sekali ke, Miss? Dia sebab sekarang okay tengok tau. Sekarang kisah dia antara MA besar dengan MA kecil ada rope. Sebab mestilah dia attach together kan, macam mana dia attach together. So ada rope antara dia. Tapi sebenarnya diorang tarik benda ni. Yang dekat sini bukan rope, yang ni adalah tarik. Faham tak? Maksudnya MA besar dengan MA kecil is attached with a rope. Tapi dua-dua objek ni dia tarik dengan external force. So untuk free body diagram untuk MA kecil, yang ini akan jadi external force kita. Dia attachment antara mass MA besar dengan MA kecil tu yang ada rope. Okay, faham, Miss. Faham So dia ada free body diagram, ada apa lagi? Normal ke atas dengan weight ke bawah. Normal ke atas dengan weight ke bawah. Ada satu benda yang awak tinggal? Tension ke kiri. Yes, very good. So kita akan, dia masih tension yang sama lah. So dia adalah T1. Okay, very good. Faham tak? Faham, Miss. Alright, okay. Yang lain okay? Okay. Alright, okay. Kalau okay, kita buat yang the 5 last year. Yang tadi tu, dia bukan tension kedua ke kanan ke? Tak. Sebab, okay, sebab again sebab ke antara dua-dua objek ni, dia adalah tali. Okay, sebab maybe question tu tak detail enough kot. Sebab tu dia akan buat ayat kan. Tapi sebab Miss buat keluar gambar je. So antara dua-dua ni adalah tali. Tapi dua-dua kotak ini ditarik dengan force. So sebab tu kat sini adalah external force. Tapi antara dua-dua ini adalah tali. So dia adalah tension. Okay, Miss. Faham Okay. Okay, buat yang the next 5. And if you're done, say done. Miss, Yes. jadi kalau tension tu, objek tu bergerak ke tak? Tak semestinya objek tu bergerak ke tak. Untuk kita kena pasti sama ada objek tu bergerak ke tak, kita akan kena apply Newton's third law nanti. So awak kena bacalah ayat tu. Kalau dia kata objek tu tengah bergerak ataupun moving with constant velocity, then dia bergerak lah tapi dia tak ada acceleration. Tapi kalau dia tengah accelerate, then dia akan accelerate. Tapi yang itu adalah the next part. Yang tu kita kena tengok Newton's law nanti. Okay, for now, Miss nak awak kena pasti dulu forces yang ada. Okay? Okay.
Okay, if you're done, don't forget to say done. Okay, don't forget to say done if you're done. Ramai lagi yang belum. Okay, most of you are done. Okay, let's discuss. Okay, untuk the first one, kita ada 2 kotak. Okay, we have 2 box. So, bila ada 2 box, automatically kan ada 2 free body diagram lah. Okay, Nurul Sakina. Ya, Miss. Alright, okay, macam mana free body diagram awak? Untuk MA, saya buat ke atas N, Okay, normal force ke atas. Alright. ke kanan external, Okay, very good. Make sure dia ke kanan Siapa buat, kejap ni bagi disclaimer sekejap. Siapa buat ke kiri macam ni salah. Okay, it cannot be into the dot. Dia kena keluar juga. Okay, so kita labelkan dia sebagai F. Alright, okay, lepas tu bawah W. ke bawah adalah weight. Alright, okay.
Okay, very good. Okay, cuma Miss nak tambah satu sahaja lagi. Okay, so for this one, dia adalah force on A, betul tak? So kita akan letak kat sini sebagai FA. Okay, untuk yang B pula Sakinah? Untuk B, saya buat sama juga. Okay, sama juga. Okay, so weight ke bawah, normal ke atas. Okay, cuma dekat sini akan jadi F. Kalau tadi FA kan, yang ini akan jadi FA dan B. Sebab sekarang dia adalah attached together. So force yang dikenakan kepada A and also A kenakan balik lagi force kepada B. So dia adalah gabungan dua-dua force itu. So dia akan jadi force AB. Okay, dia adalah gabungan dua-dua force tu. So kita akan labelkan dia sebagai force AB. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh alright, okay, very good. Okay, untuk yang two blocks is at rest on top of a table. Wan Jia Yuan. Betul ke Mi sebut? Ya. Betul ke Mi sebut nama awak? Wan Jia Yuan. Betul? Ya. Okay, wow, okay. Macam mana nak lukis? Okay, sekarang ada dua objek. So for the first object, macam mana free body diagram awak? Weight ke bawah, Okay, weight ke bawah. Okay. normal ke atas. Okay, normal ke atas. Okay, so contohnya kita letak this one as M1. So this one adalah M1 lah. So yang ni akan jadi weight 1. Okay, lepas tu untuk yang the second one, untuk M2. Weight ke bawah, normal ke atas. Alright, okay, very good. Cuma yang W ni dia akan jadi W2 lah. Yang sebenarnya W2, okay, W2 adalah gabungan. Okay, W2 adalah gabungan weight dekat atas and also weight dekat bawah sekali. Sebab sekarang dua-dua ni attached together kan. So your weight 2 ni adalah disebabkan oleh weight 1 plus weight 2. So akan ada dua weight menyebabkan dia ke bawah. So it's just the label lah. Cuma nanti bila kita nak guna equation tu, we have to double check. Okay, boleh? Faham? Boleh? Boleh? Everyone okay? Okay. Boleh. Alright, okay. So yang berapa tadi? Yang ketiga pula. Okay, yang ketiga pula. Ainul Mardia. Ya, Miss. Okay, macam mana free body diagram awak? Weight ke bawah, Okay, weight ke bawah. Alright, lagi? normal ke kanan ke atas. Okay, ke kanan ke atas. Very good. So normal kita kena 90 degrees dengan the plane. So Miss akan buat, biasanya bila korang jumpa case yang macam ni, korang buat, kejap ya tak jadi pula. Kejap bagi Miss 1 minit. Susah ni macam mana. Okay, kejap. Okay, boleh lah. So ibarat plane kita yang dotted line warna pink tu lah. So normal kita masih 90 degree dengan plane. Okay, lagi kita ada apa? F besar ke kiri atas. Okay, so F besar would be on the, kejap. Sekejap je. Okay. F besar akan ikutlah plane tu punya direction. So this is going to be our F, capital F. Okay, lagi? F huruf kecil ke kanan bawah. Ke kanan bawah, very good. So this will be our friction. Okay, kenapa friction ke bawah? Sebab force kita ke atas. So friction tu akan cuba untuk resist the motion. So friction tu akan ke bawah. So normal kita adalah 90 degree. Okay, 90 degree to the plane. Lepas tu ni force kita ke atas macam ni. Friction kita bawah macam ni. Weight kita is always straight downwards. Okay. Alright, okay, very good. Okay, untuk yang case yang seterusnya. Miza? Yes, Miss. Okay, macam mana nak lukis free body diagram? Sekarang kita ada dua. Kita ada M1 and also M2. So kita buat untuk M1 dulu. M1 N ke kiri ke atas. N ke kiri ke atas. Okay, very good. So N awak adalah macam ni. Sebab apa N awak macam ni? Sebab sekarang surface awak dah jadi macam ni. Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu weight ke bawah. Okay, weight straight downwards. Okay. Lagi? Dengan ada tension. Tension ke mana? Kanan ke atas.
Okay, very good. So tension would be samalah dengan plane tu punya direction. So this is your tension. So yang itu adalah untuk M1. Okay, untuk M2 pula. M2 weight ke bawah Okay, weight ke bawah, alright. dengan tension ke atas. Okay. Okay, Miss nak tanya awak, adakah tension yang sama ataupun tension yang lain? Sama kot. Tension yang sama. Okay, very good. So the string ni dia connected sekali. So tension dekat sini adalah sama dengan tension tension dekat sini sama dengan tension kat sini. Okay, very good. Okay. That is for case yang keempat. Okay, final case yang kelima. Muhammad Ainul Safwan. Safwan. Safwan 1, Safwan 2. Muhammad Faris. Yes, Miss. Alright, okay, macam nak lukis fibroid diagram. Yang ni Miss letak sebagai M1, yang ni Miss letak sebagai M2. Okay, so M1. M1 ke bawah weight, Okay, weight ke bawah, alright. tension ke atas. Okay, very good. Okay, lepas tu M2. M2 pun weight ke bawah, Weight ke bawah, alright, okay. Lepas tu tension ke atas. tension ke atas. Alright, okay, very good. Adakah dia tension yang sama? Sama tak tension kat sini dengan tension kat sini? Sama tak? Tak, Miss. Sama. Sebab bila dia kata frictionless pulley, maksudnya dia memang bergabunglah kat sini and dia tak ada friction kat sini. So semua tension kat sini akan sampai ke sini. So dia adalah tension yang sama. Okay?